अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये अगस्त का पहला वीक है। इस हफ़्ते बेतहाशा खुशियों की एक फ़हरिस्त है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। शुरू करते हैं सूरज से। सन आपके यहाँ 6th एंगल पर है और वो 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सूरज कई तरह के एडवांटेजेस देता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एहसास, ज़िम्मेदारी, कुर्बानी देना, लोगों के लिए हेल्प करना, कंफर्ट ऑफ लाइफ, डील मेकिंग, रिलेशनशिप एडवांटेजेस, हेल्थ फैसिलिटीज़, लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी, कई तरह के फ़ायदे देता है। लेकिन 6th एंगल पर उसके जो सर्टन एडवांटेजेस हैं वो सुनिए। आपके तमाम वो मामलात जो गवर्नमेंट से रिलेटेड थे, आपके वो तमाम मामलात जो सेहत से रिलेटेड थे, आपके वो तमाम मामलात जो वालदैन से रिलेटेड थे, वो बगैर किसी हेजिटेशन के रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। सूरज की ये पोजीशन आपकी फेस वैल्यू को बढ़ाएगी, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस री इस्टेब्लिश होगा। आप उस कॉन्फिडेंस को यूज़ करते हुए कई तरह की कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आ गया तो बिज़नेस में इस्तेमाल कर लीजिए, कॉन्फिडेंस आ गया तो रिश्तेदारी में इस्तेमाल कर लीजिए, कॉन्फिडेंस आ गया तो तालीम में इस्तेमाल कर लीजिए, कॉन्फिडेंस आ गया तो रिलेशनशिप में इस्तेमाल कर लीजिए, कॉन्फिडेंस आ गया तो फेस वैल्यू बना लीजिए, लीडिंग रोल पर आ जाइए, टॉप 10 में आ जाइए। सो दीज आर द एबिलिटीज़। सूरज एक, लेकिन फ़ायदे कितने अल्लाह ताला की तरफ से, नई अपॉर्चुनिटीज़, नया जज्बा, नया स्टेमिना, ये सब चीज़ें सूरज के बेहतरीन एंगल पर आने से होती हैं। एंड 2021 में सूरज अपने बेहतरीन एंगल से गुजर रहा है। वो अकेला नहीं है 6th एंगल पर, वहाँ मरकरी भी है। मरकरी की वजह से ये सब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई, चाहे तालीमी शोबा हो, लर्निंग टीचिंग कैपेसिटी हो, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हों, कैरियर फैसिलिटीज़ हों, रिलेशनशिप साइंस हो, उसमें अक्ल व ज़हानत भी इन्वॉल्व हो जाएगी बिकॉज ऑफ मरकरी। उसमें अंदाज़े गुफ्तगू भी शामिल हो जाएगा बिकॉज ऑफ मरकरी। उसमें आपके यहाँ प्लान्स भी शामिल हो जाएंगे, कंसंट्रेशन भी शामिल हो जाएगी, एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी दे सकेंगे। सो ये क्वालिटियाँ दोनों मिक्स होकर ज़िंदगी में कई तरह का निखार पैदा कर रही हैं। वो निखार मटीरियल साइड से भी है, नॉन मटीरियल साइड से भी है। इज़्ज़तों इख्तियारात की वजह भी बनेगा, माली फ़वाइद, जिस्मानी फ़वाइद, फेस वैल्यू, उनकी वजह भी बनेगा। तो ये 2 प्लैनेट तो बहुत पॉजिटिव हो गए। दूसरा, जो मार्स आपके 7th एंगल पर है वो आपकी रिश्तेदारी के लिए, वीनस आपके 7th एंगल पर है वो आपकी रिश्तेदारी के लिए, आपके इमोशंस के लिए, अटैचमेंट्स के लिए, कमिटमेंट्स के लिए, लाइफ पार्टनरशिप के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, वो भी बहुत अच्छा। तो इन 4 प्लैनेट्स की एडवांटेजेस अब सुनिए किन किन पाइसियंस को फ़ायदा देंगे। ऐसे तमाम पाइसियंस जो नई जॉब के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, ये इस हफ्ते का अगस्त के पहले हफ्ते का प्लैनेटरी सेटअप आपके नए जॉब के हसूल के लिए सपोर्ट करेगा। तमाम वो पाइसियंस जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ये पहला हफ्ता आपको सपोर्ट करेगा। और ये ऐसा हफ्ता है जिसमें नेचुरल एबिलिटीज़ फुल फॉर्म में होंगी एंड आप थोड़ी सी मेहनत करके बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं पाइसियंस। अब गिला नहीं बनता। पहले तो साढ़ सती का एक गिला था, पाइसियंस कोशिश करते थे, कामयाब नहीं होते थे। अब क्यों नाकामी हो रही है? अब अगर नाकामी हो रही है तो दैट इज़ योर ओन इशू। ये सब पाइसियंस के साथ नहीं, मेरे पास फीडबैक है। मैं एज अ प्रोफेशनल दिन में कई लोगों से मिलता हूँ, कई फोरम्स पर डिस्कशंस होती हैं, क्लाइंट्स, डेली बर्थ चार्ट कैलकुलेशन। सो मोस्टली पाइसियंस आर गोइंग गुड। बट अगर कोई पाइसियन इस वक्त कंप्लेनिंग है, लेथार्जिक है, नाकाम है, रिस्पेक्ट लेस है, अपॉर्चुनिटी लेस है, कॉन्फिडेंस उसका शेक हो रहा है, तो दैट मीन्स वो उसकी कोई इंडिविजुअल इश्यूज़ हैं, उसे रिपेयर करें। इंडिविजुअल इश्यूज़ आदतों की वजह से भी हो सकते हैं, मिस हैंडलिंग की वजह से भी हो सकते हैं, एंड टाइम बिहेवियर्स की वजह से भी हो सकते हैं कि बाई बर्थ ही कुछ सेंसिटिविटीज़ आप लेकर पैदा हुए और आपने थ्रू आउट द लाइफ उसे रिपेयर नहीं किया। वो सेंसिटिविटी हैबिचुअल हो जाते हैं आप उसके। अगर आप उसके हैबिचुअल हो गए तो फिर उन्हें रिकवर करने के लिए फिर जनरल रेमेडीज़ असर नहीं करती, फिर उसके लिए स्पेशल रेमेडीज़ होती हैं। वो आप अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के बाद ही हासिल कर पाएंगे। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन बर्थ डेट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ से कैलकुलेट होता है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपना टाइम ले सकते हैं। बट अगले हफ्ते जो इस वीक कंडीशन बनी है, इससे भी ज़्यादा ताकतवर सिचुएशन होगी। एक तो इस्लामिक न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा,
दूसरा, मरकरी अपने ذاتی گھر میں چلا جائے گا جو آپ کے لیے مزید عقل و ذہانت اور میچورٹی کی وجہ بنے گا۔ وینس بھی بہت ہی اچھی پوزیشن اپنے ذاتی گھر لبرا ہاؤس میں چلا جائے گا، وہ بھی آپ کے لیے بہت پروڈکٹیو ہوگا۔ سو سیٹرن اینڈ جوپیٹر کی ریٹروگریشن ادروائز آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس وقت آپ کے لیے پائسین کورم پورا ہے۔ آپ اپنی پرسنالٹی پہ کام کریے، آپ اپنی فیملی فیوچر پلاننگز پر کام کریے، آپ اپنی کیریئر پر کام کریے، آپ اپنی جاب کی انکریمنٹس اینڈ پروفیشنل ابیلٹی انہینس کرنے کے لیے کام کریے، آپ اپنے ڈپینڈنٹس کو ویلفیئر دینے کے لیے کام کریے، آپ اپنی کمفرٹ آف لائف کو انہینس کرنے اینڈ ویژن کو براڈ کرنے کے لیے کام کریے، آپ اپنی ڈیل میکنگ، فرینکنیس، اولاد کی ویلفیئر، ایجوکیشن پر کام کیجیے آپ اپنی صحت پر کام کریے، آپ ون آن ون ریلیشنز پر کام کریے، آپ اپنے لاسز کو ریپیئر کرنے کے لیے کام کریے، آپ اپنی تعلیمی قابلیت کو بڑھانے کے لیے کام کریے، آپ ایگزام دینا چاہتے ہیں وہ کریے، آپ اپنے سینئرز کے ساتھ تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں وہ کریے، آپ ملٹی ٹاسکنگ کرنا چاہیں، آپ خرید و فروخت کرنا چاہیں، ایون آپ جمپنگ سٹائل سکسیسز ارن کرنے کے لیے اگر کسی کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں، کسی لکی فیکٹر والے ایریا میں حصہ لیتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو کامیابی ہے۔ خرید و فروخت کرنا، کنسٹرکٹ کرنا، انویسٹ کرنا، مینوفیکچرنگ کرنا، یہ سب فیلڈز اب آپ کے لیے آن ہیں پائسین، اور یہ کچھ مہینوں کے لیے ہی آپ کو سپورٹیو ہے، اور یہ ہفتہ اس کا میکسیمم ہے۔ آپ کو اپنے پلانز پر نظر ثانی کرنی چاہیے، چیزوں کو تیزی سے گریب کرنا چاہیے۔ لو لائف ڈیسیجنز سے لے کر مٹیریل سائڈ سب چیزیں اس وقت آپ پر مہربان ہیں۔ ابھی میں مہربانی کی یہ رپورٹس آپ کو دے رہا ہوں، پریڈکشنز بھی کر رہا ہوں، کیلکولیشنز بھی دے رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد یہ ٹائم ایسا نہیں رہے گا، اور آپ ہی میرے منہ سے یہ باتیں سن رہے ہوں گے کہ اگین یو آر ان 60 لیکن وہ اکتوبر تک ابھی رکی ہوئی ہے۔ سو اپنے آپ کو انجوائے کریے، اپنے آپ میں اتنی کامیابیاں حاصل کریے کہ جب بیڈ پیچ آئے تو وہ بیڈ پیچ آپ کو کچھ نہ کہہ سکے۔ آپ کے پاس ریزروز، آپ کے پاس اسپرچول پیس، آپ کے پاس ٹالرنس لیول، آپ کے پاس پیشنس، آپ کے پاس اٹیچمنٹس، آپ کے پاس لو لائف اتنی اسٹرانگ ہو کہ اگر بیڈ پیچ آتا بھی رہے تو کیا مشکل ہے، آپ کے پاس ریزروز اتنے اسٹرانگ ہو گئے۔ میری کم باتوں کو زیادہ سمجھیے اینڈ ان ہفتوں کو اپنے یوز کریے۔ یہ ہفتہ اب اسٹرانگ ہے، اس سے اگلا ہفتہ اور زیادہ اسٹرانگ ہے، اینڈ سو آن 2-3 ہفتے اب بہت اچھے گزرنے والے ہیں۔ اگلے ہفتے جو کچھ بھی چینجز آئیں گی، مرکری اپنے اون ہاؤس میں جائے گا، اس سے آپ کو ایکسٹرا ایڈوانٹیجز ملیں گے، آپ کی زندگی کے کن شعبوں کو روشن کریں گے وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ وینس بھی اگلے ہفتے اچھی پوزیشن پر آ جائے گا اپنے ذاتی گھر میں، وہ بھی آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ایڈوانٹیجز دے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں اپنے مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر یہ میری کوششیں پسند آ رہی ہوں تو میری ٹیم کے لیے بھی دعا کریے گا، اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کی سبسکرپشن بہرحال ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتے ہیں پائسینس۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان۔